बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 17 सिंपल हार्मोनिक मोशन के सेकंड लेक्चर के अंदर टॉपिक 17.2 सिंपल हार्मोनिक मोशन को ही समझेंगे। टॉपिक और चैप्टर का नेम सेम है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। ये टॉपिक बच्चों पेज नंबर 47, 48 और 49 पर मौजूद है और इसकी सारी सब हेडिंग्स को आज के इस लेक्चर में कवर करेंगे। बच्चों, इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए हमें इस एग्जाम्पल को समझना पड़ेगा। अगर ये एग्जाम्पल हमें समझ आ गई तो पूरा टॉपिक हमारी फिंगर टिप्स पर होगा। इस पहली डायग्राम के अंदर मैस को हमने स्प्रिंग के साथ अटैच किया है और जहां पर ये मैस मौजूद है, इस पोजीशन को हम नाम दे रहे हैं मीन पोजीशन, क्योंकि अभी तक इसने कोई डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल नहीं किया और ये रेस्ट पर है, तो बेटा x इज इक्वल टू होगा 0। अगर मैं इस मैस को खींच के बेटा इस पॉइंट तक ले आऊं, मतलब इस डायरेक्शन में ले जाऊं, तो बेटा इस पॉइंट को हम नाम देंगे एक्सट्रीम पोजीशन। इस पॉइंट तक बेटा उसने मीन पोजीशन से तकरीबन x डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया इस डायरेक्शन में, और यहाँ पर आते हुए एक फोर्स इस स्प्रिंग के अंदर स्टोर हो गई, जिसको हम रीस्टोरिंग फोर्स का नाम देते हैं। वो फोर्स इस मैस को दोबारा इस तरफ खींचना चाहती है और डिस्प्लेसमेंट इस मैस ने ट्रेवल किया इस डायरेक्शन में, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिटिंग डायरेक्शन थे। और जैसे ही हम इस मैस को छोड़ेंगे तो बेटा ये मीन पोजीशन से होता हुआ इस पॉइंट तक आएगा और इस पॉइंट को भी हम एक्सट्रीम पोजीशन का नाम देंगे। यहाँ पर भी बच्चों मैस ने तकरीबन एक्स डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया और इस पॉइंट के ऊपर जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी। अब वो दोबारा इस मैस को आगे की तरफ भेजना चाहती है और इस पॉइंट पर भी डिस्प्लेसमेंट और फोर्स जो है वो अपोजिटिंग डायरेक्शन है। इस पूरी एग्जांपल में जो हमने एनालिसिस किया वो ये था कि एक मैस जो है वो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है अबाउट इट्स मीन पोजीशन, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है, और ऐसी मोशन को ही हम सिंपल हार्मोनिक मोशन का नाम देते हैं। तो डिफाइन कैसे करेंगे बच्चों इसे? सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ टाइप ऑफ मोशन इन विच ऑब्जेक्ट मूव टू एंड फ्रो अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड अ मीन पोजीशन, and the force that bring it back is directly proportional to the displacement and act in opposite direction। मतलब जो फोर्स है, जो रिस्टोरिंग फोर्स है, जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हम ट्रेवल करवाएंगे इस मैस को, उतनी ज्यादा फोर्स इस स्प्रिंग के अंदर स्टोर होगी। अब हमने क्या करना है, हमने इस पूरे मैस स्प्रिंग सिस्टम के तमाम फार्मूलों को ड्राइव करना है। Imagine a spring attached to a block of mass m. When the spring is at rest, the mass stay at its mean position. Now, if you pull the mass slightly and then release it, the mass will start oscillating back and forth about the mean position। मतलब इस मैस के ऊपर जैसे हम थोड़ी सी फोर्स लगाएंगे, ये मैस जो है ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा। मतलब मीन पोजीशन से कभी इस तरफ आएगा और कभी इस तरफ आएगा। ये हमने तीनों डायग्राम्स में शो किया है। ये इसकी मीन पोजीशन है, ये बेटा राइट साइड की एक्सट्रीम पोजीशन है और ये लेफ्ट साइड की एक्सट्रीम पोजीशन है। अब द फोर्स दैट ब्रिंग द मास बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स। जो स्प्रिंग के अंदर फोर्स स्टोर होगी उसको हम रीस्टोरिंग फोर्स का नाम देते हैं। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ ये फोर्स इक्वल होती है माइनस के एक्स। यहाँ पर बच्चों हमारे पास F जो है ये रिस्टोरिंग फोर्स को शो कर रहा है और K जो है बेटा ये स्प्रिंग कांस्टेंट को शो कर रहा है, जो डिपेंड करता है स्प्रिंग के मटेरियल पर। मतलब स्प्रिंग कितना सॉफ्ट है, कितना हार्ड है, ये K की वैल्यू हमें बताएगी। और X जो है बेटा डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है और नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होगी, जो हमने अभी इन दोनों डायग्राम्स में देखा था। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट टू राइट था और फोर्स राइट टू लेफ्ट थी। अब हम न्यूटन सेकंड लॉ का सहारा लेंगे F इज इक्वल टू एम में, और इन दोनों फार्मूलों को कंपेयर करेंगे। मतलब F इज इक्वल टू माइनस के एक्स को कंपेयर करेंगे बेटा न्यूटन सेकंड लॉ यानी F इज इक्वल टू एम ए से। तो बच्चों हमारे पास इक्वेशन बनेगी एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स। यहाँ से एक्सेलरेशन का फार्मूला हमने ड्राइव करना है, तो बेटा एम इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन बनेगी ए इज इक्वल टू माइनस के डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय एक्स। ये हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट था और बेटा मैस पूरे प्रोसेस के अंदर कांस्टेंट रहा, तो बेटा मैस और के को हम कांस्टेंट कंसीडर करेंगे और इन दोनों कांस्टेंट को बेटा जब इज इक्वल टू से मिलाएंगे तो बेटा फार्मूला बनेगा ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। और ये शो कर रहा है कि एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के।
مطلب جتنا زیادہ ہم ڈسپلیسمنٹ جتنا زیادہ دور اسے کھینچیں گے، جتنا زیادہ یہ میس ڈسپلیسمنٹ کور کرے گا، اتنی زیادہ ایکسلریشن ہوگی، مطلب اتنی زیادہ سپیڈ سے یہ وائبریٹ کرے گا، یہ آسیلیٹ کرے گا، بٹ آلویز ان اپوزٹ ڈائریکشن۔ مطلب ڈسپلیسمنٹ جو ہے بیٹا وہ لیفٹ ٹو رائٹ ہے، تو ایکسلریشن ہمیشہ رائٹ ٹو لیفٹ ہوگی، وہ یہ فورس کی ڈائریکشن میں ایکسلریشن ہوگی۔ This is the main condition of simple harmonic motion. A is directly proportional to minus x یعنی acceleration جو ہے وہ directly proportional ہے negative of displacement کے، اور acceleration کی بیٹا جو ڈائریکشن ہوگی وہ ابھی ہم نے سمجھا وہ فورس کی ڈائریکشن میں ہوگی۔ when the object move away from the mean position the acceleration is always toward it، مطلب وہ ہمیشہ مین پوزیشن کی طرف ہوگی۔ اس پوائنٹ پر دیکھو یہ مین پوزیشن تھا بیٹا، تو فورس کی ڈائریکشن بھی یہیں تھی اور ایکسلریشن کی ڈائریکشن بھی یہیں پر تھی، اور اس پوائنٹ پر اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر دوبارہ فورس اور ایکسلریشن کی ڈائریکشن جو ہے وہ مین پوزیشن کی طرف ہے۔ when the object move away from the mean position the acceleration always point toward it. That's why simple harmonic motion repeating and stable motion. نیکسٹ بیٹا اب ہم اینگولر فریکوینسی فائنڈ آؤٹ کریں گے۔ فرض کرتے ہیں ہمارے پاس یہ جو ایکسلریشن کا فارمولا بھی ہمارے پاس آیا تھا A is equal to minus k/m multiply by x، اس کو ہم کمپیئر کریں گے جنرل سمپل ہارمونک موشن کے فارمولے A is equal to minus omega square x سے۔ جب ان دونوں کو کمپیئر کریں گے تو بیٹا یہاں پر مائنس مائنس سے کینسل ہو جائے گا، ایکس ایکس سے کینسل ہو جائے گا، تو اومیگا اسکوئر ایکول آئے گا k ڈیوائڈیڈ بائی ایم، اور اس اسکوئر کو ختم کرنے کے لیے دونوں سائڈ پہ اسکوئر روٹ لیں گے تو اس کا اسکوئر اسکوئر روٹ سے کینسل ہو جائے گا، تو بیٹا اینگولر فریکوینسی ہمارے پاس آئے گی اسکوئر روٹ k ڈیوائڈیڈ بائی ایم، اور یہ ہمیں بتاتی ہے کہ آبجیکٹ جو ہے کتنی سپیڈ سے آسیلیٹ کر رہا ہے۔ It tells how fast the motion is oscillating in radian per second. نیکسٹ بیٹا اب ہم ٹائم پیریڈ فائنڈ آؤٹ کریں گے، مطلب یہ جو میس جو ہے یہ ایک سیکنڈ میں کتنی وائبریشن کتنی آسیلیشن کمپلیٹ کرے گا۔ We use the formula that connect the angular frequency and time period. ہم نے بیٹا فرسٹ ٹاپک میں دیکھا تھا اومیگا ایکول تھا 2 پائی ڈیوائڈیڈ بائی ٹی کے، اور اب ہمارے پاس اومیگا کا فارمولا ہے اسکوئر روٹ k ڈیوائڈیڈ بائی ایم۔ ان دونوں فارمولوں کو جب ہم کمپیئر کریں گے تو ہمارے پاس ایکویشن بنے گی 2 پائی ڈیوائڈیڈ بائی ٹی از اکول ٹو اسکوئر روٹ k ڈیوائڈیڈ بائی ایم۔ اب 2 ادھر جا کے بیٹا ڈیوائڈ ہوگا اور ٹائم پیریڈ کو اوپر لانے کے لیے ان تمام ویلیوز کو ریورس کریں گے تو بیٹا ٹائم پیریڈ کا فارمولا بنے گا t از اکول ٹو 2 پائی اسکوئر روٹ m ڈیوائڈیڈ بائی k، اور اس فارمولے کی مدد سے ہم ایزیلی اس میس اسپرنگ سسٹم کا ٹائم پیریڈ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ دس از دا فارمولا فار دا ٹائم پیریڈ سمپل ہارمونک موشن، دا ٹائم فار ون فل آسیلیشن۔ اور اگر ہم نے فریکوینسی فائنڈ آؤٹ کرنی ہو تو بیٹا فرسٹ لیکچر میں ہم نے کہا تھا فریکوینسی اور ٹائم پیریڈ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ریسیپروکل ہیں، تو فریکوینسی کا فارمولا بنے گا 1 ڈیوائڈیڈ بائی 2 پائی اسکوئر روٹ k ڈیوائڈیڈ بائی ایم۔ ہم نے جسٹ اس کو ریورس کر دیا، مطلب 1 ڈیوائڈیڈ بائی 2 پائی اسکوئر روٹ k ڈیوائڈیڈ بائی ایم، اور یہاں پر f جو ہے یہ فریکوینسی ہے، مطلب نمبر آف وائبریشن پر سیکنڈ۔ یہ تھا بیٹا آج کا لیکچر اچھا لگا ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو، خدا حافظ۔